बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला 3 घरों से सख्त नफरत करता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे घर हैं जिनसे अल्लाह पाक नफरत करते हैं। इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 घरों से नफरत करता है। नफरत की निगाह से देखता है, गज़ब की निगाह से देखता है। पूछा गया, ऐ अली, वो 3 बदबख्त घर कौन कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला नफरत की निगाह से देखता है, जिनसे अल्लाह ताला नफरत करता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला घर वो जिस घर में बेटी की आंखों से आंसू निकलते हैं, जिस घर में बेटी जैसी रहमत को जलील किया जाता हो, जिस घर में बेटी जैसी खुदा की रहमत की कदर न की जाती हो, परेशान किया जाता हो, जिस घर में बेटी को जलीलो खुवार किया जाता हो, इस घर को, इसके घर के रहने वालों को अल्लाह ताला गजब की निगाह से देखता है। आए अल्लाह के बंदो, बेटी का दिल कभी ना तोड़ना। जब बेटी रोती है तो बेटी के आंसू के बदले अल्लाह ताला घर से रहमत उठा लेता है। घर में रहमत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, बरकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जब बेटी शादी करके बाप के घर से रुखसत होती है तो वो जाते जाते 3 चीजें भी लेके जाती है। पता है वो कौन सी 3 चीजें? एक, बाप के घर की रौनक भी साथ लेकर जाती है। दूसरा, बाप सामने किए नखरे नाज साथ लेके जाती। तीसरा, बाप की नौकरी, बाप की गुलामी भी साथ लेके जाती है। किसी ने कहा था, बेटी तो बोझ होती है, शुक्र है खुदा ने मुझे बेटी अता नहीं की। इस पर किसी अक्लमंद ने कहा, ओ नादान, अल्लाह ताला बेटियां इसे अता करते हैं जो बेटियां पालने की हैसियत रखती हैं। तो कहते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटी अता नहीं की। कम वक्त बेटी रहमत होती है और अल्लाह ताला बेटी जैसी रहमत इसे देते हैं जो रहमत को पालने की हैसियत रखता है। तेरे अंदर हैसियत ही क्या है और तुझे पता नहीं है। अल्लाह ताला जिस घर को ज्यादा पसंद करता है, इस घर में बेटी जैसी रहमत को भेज देता है। दूसरा, अल्लाह ताला इस घर को नफरत की निगाह से देखता है। जिस घर में मेहमान आए और मेहमानों का आना घर वालों को पसंद ना हो, जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद नहीं होता, इस घर को अल्लाह ताला गजब की निगाह से देखता है। इस घर से घर वालों से अल्लाह ताला नफरत करता है। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगों, 3 रहमतें ऐसी हैं जो इंसान कबूल नहीं करता। अगर इंसान खुदा ताला की इन 3 रहमतों को खुशी से कबूल कर ले तो गनी हो जाए, माला माल हो जाए। 3 रहमतों को अगर इंसान खुशी से कबूल कर ले, वो 3 रहमतें कौन कौन सी हैं? पहली रहमत, बेटी का आना। बेटी का आना अगर इंसान खुशी से कबूल कर ले, माला माल हो जाए, गनी हो जाए, बादशाह बन जाए। दूसरे, घर में मेहमान का आना। मेहमान कोई भी हो, मेहमान का आना भी खुदा ताला की रहमतों में से एक बड़ी रहमत है। जो बंदा इस रहमत को कबूल करता है वो जल्द माला माल बन जाता है। तीसरा, बीमारी का आना। बीमारी भी जब इंसान के अंदर आती है तो गुनाह झड़ते हैं। ये भी अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत। ये 3 रहमतें ऐसी हैं जिसको इंसान खुशी से कबूल नहीं करते, और जो इन तीनों रहमतों को खुशी से कबूल करते हैं वो माला माल बन जाते हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका थी, आपके घर जब तक मेहमान न आता आप खाना नहीं खाते थे। एक दिन मेहमान ना आया, आपने खाना नहीं किया। दूसरे दिन भी ना आया, तीसरे दिन भी ना आए। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन भूखे रहे। 3 दिन मेहमान ना आया, आपने खाने को हाथ नहीं लगाया। घर से बाहर निकले, सोचा जाऊं मेहमान को ढूंढूं, मेहमान नहीं, आप भूख तड़पा रही है। घर से बाहर निकले, पूछा गया, कहाँ जा रहे हो? बोले, मेहमान को तलाश करने जा रहे हैं। रास्ते में जाते जाते एक शख्स मिला। आप अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तुमने खाना खाया है? इसने कहा, जी खाना है, मुझे भूख लगी है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ फिर जल्दी मेरे साथ। दस्तरख्वां बिछाया, दस्तरख्वां पे इसको बिठाया, खुद बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने लगे। इस
مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا، بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق میرا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اے کل کائنات کے مالک، کوئی مہمان بھیج، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی، میں نے خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، میں اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، میرے خلیل، اللہ وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے، تو نے اسے 1 دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، 1 ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی، دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں، اسی سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں۔ تو یہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے رحمت بن کے آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے۔ تیسرا گھر اللہ تعالیٰ جس گھر سے نفرت کرتا ہے، یہ گھر وہ ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہیں، درد ملتے ہوں، طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوں، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان رہتے ہوں، ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائیں، ان کی مہمان نوازی کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک ہیں۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، بیٹی باپ کو امیر بنانے کے لیے آتی ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، ذلیل نہ کیا کرو۔ ناظرین، اگر بوڑھے والدین کی سفید داڑھی کی حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، بوڑھے والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔